A todas y todos, bienvenidos a INTAL. En INTAL tenemos un trabajo de solidaridad con Colombia desde hace varios años. Tenemos una campaña que nació del viaje que hicimos a Colombia hace 2 años con una delegación de jóvenes que se llama Luis de Palma Estafetage. Están los documentos en la mesa, les invitamos a firmar y bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta charla hoy. Bueno, como me imagino que muchos de ustedes lo saben, en Colombia, desde el 28 de abril del presente año, hubo un estallido social, producto de una reforma tributaria, de la corrupción del actual gobierno, del no cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en La Habana, del desempleo, de la pobreza extrema y de la violencia, entre otras cosas. Durante estos 3 meses de movilizaciones, el gobierno de Duque ha militarizado municipios y ha respondido con violencia policial las manifestaciones. Esto ha producido más de 60 muertos por parte de agentes del Estado. Más de 90 personas han perdido sus ojos y más de 100 personas en este momento se encuentran desaparecidas. La impunidad, tanto disciplinaria como penal, es casi absoluta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de su visita de verificación, hizo más de 40 recomendaciones y el día de hoy el gobierno de Duque no ha cumplido ninguna. Para hablar un poco sobre esta situación y sobre la solidaridad internacional, que es muy importante, hemos invitado hoy y agradecemos a Zoraida por estar con nosotros. Zoraida Hernández, que es abogada y magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe. Ella ha ejercido como defensora de derechos humanos durante más de 25 años y actualmente es consultora internacional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. En Bélgica sigue su lucha por los derechos humanos, siendo parte de una organización sin ánimo de lucro, Nexus Human Rights. Hemos invitado igualmente a Rudy, muchas gracias por estar con nosotros. Rudy Soyer, que es sindicalista y él es corresponsable de los proyectos sindicales en Colombia de la FGTB. Bueno, para iniciar les tengo una pregunta a cada uno. Zoraida, es que podrías explicar el contexto y el balance de estas movilizaciones y las proyecciones. Rudy, hemos conocido la larga trayectoria de solidaridad de la FGTB con el movimiento sindical colombiano. Es que nos podrías hablar un poco más de cómo nace esa solidaridad internacional y hablarnos un poco de la situación actual de estas organizaciones en Colombia. Bueno, muchas gracias. La palabra. Ja, goedemiddag allemaal. Ik moet eerst en vooral mijn voorzitter, die normaal gezien hier zou gezeten hebben, verontschuldigen. Hij heeft me gevraagd om hem te vragen. Entonces, buenas tardes a todo el mundo y quiero empezar en disculpar nuestro presidente que no está capaz en esta tarde de estar presente y yo lo quiero reemplazar. Deze vraag
De vraag hoe komt dat nu dat we met de vakbond, met ABVV, met de Algemene Centrale onder andere, bezig zijn met internationale solidariteit? Ja, dat spreekt voor zich eigenlijk. De vakbond die werkt met een zo groot mogelijke massa mensen samen. Entonces la pregunta concreta es de que por qué estamos metidos nosotros como LGTB en la solidaridad internacional. La respuesta es muy fácil. Un sindicato debe, según nosotros, involucrarse en lo que es la solidaridad internacional. Nu, heel wat bedrijven waar we hier in België of in Europa de werknemers verdedigen, die zijn ook in andere landen actief. Dat zijn multinationals. En de werknemers hier, die verdedigen wij als vakbond. En dus is het ook logisch dat we proberen de werknemers in de multinational, in andere afdelingen, in andere landen te vertegenwoordigen en te verdedigen. Entonces muchos de las grandes empresas que tenemos aquí se llaman multinacionales, los que nosotros como sindicatos defendemos, la gente que trabaja, los obreros de las multinacionales. Entonces para nosotros es lógico también de contactar y defender la gente que trabaja en otros filiales internacionales de estos multinacionales y tener contacto con los sindicatos allá. En we hadden in, ik denk dat dat eind vorige eeuw was, ja, gehoord dat in Colombia vooral een probleem leefde waarin dat syndicalisten vermoord werden. Dus Colombia was het meest moorddadige land voor syndicalisten. Entonces, ¿por qué particularmente Colombia? Porque el siglo pasado nosotros hemos constatado que Colombia era uno de los países donde más sindicalistas estaban asesinados y era uno de los países más peligrosos por los sindicalistas, por el sindicalismo en general. En dus zijn onze verantwoordelijken van de vakbond een keer op bezoek geweest in Colombia. Hebben daar informele contacten gezocht met vakbonden daar. En van daaruit zijn we begonnen met projecten te ontwikkelen. Omdat we zagen dat we syndicalisten in Colombia niet aan hun lot konden overlaten. Entonces había una delegación de sindicalistas belgas que se fueron a Colombia a hacer contactos informales y conclusión de ellos era nosotros no podemos dejar los sindicalistas colombianos solos, hay que ayudarles. En van daaruit zijn we begonnen als ABVV dan, met het eerste project dat we daar lopen hadden met de USO. Dat is de vakbond van de petroleumarbeiders, zal ik maar zeggen. Waar dat een voorzitter op dat moment net vermoord was. En we hebben daar een project opgestart samen met het vormingscentrum van de USO. Entonces el primer proyecto que teníamos era con la USO, el sindicato de los petroleros en Colombia, y cuando nosotros los visitamos recientemente habían asesinado el presidente del sindicato y nosotros hicimos un proyecto en conjunto con los obreros del sindicato. Een tweede project dat we daar gestart zijn en dat ondertussen bijna afgerond is. Dat is het project dat we hebben met de mensen van Venezuela. Venezuela is een federatie van agroarbeiders. En daar, ja, moet ik zeggen, werken mensen voor voeding, voor voedsel. En in de meest penibele omstandigheden, in de meest gevaarlijke omstandigheden. Bueno, el segundo proyecto que tuvimos era el proyecto de Fensuagro. Entonces, Fensuagro es un sindicato de obreros que trabajan en el sector de agrario y nosotros constatamos rápidamente que era el sector muy explotado, que los obreros en este sector estaban extremadamente explotados. En vandaar de contacten werden natuurlijk sterker en sterker met die syndicalisten, leerden we beter de situatie kennen waarin dat mensen moeten werken en leven. Entonces nosotros conocimos más y más la situación porque los contactos se intensificaron y la situación de la clase obrera en Colombia. Ik wil me nog drie projecten die we nu lopen hebben voorstellen, heel kort. Dat is een nieuw project dat we starten met arbeiders uit de bouw.
Supimac. Entonces quiero hablar de 3 proyectos más que tenemos, o presentar los 3 proyectos más que tenemos en este momento. El primero es con los obreros en construcción, Supimac. Een tweede is met COISO. COISO is een corporatie die opleiding geeft van syndicalisten in verband met veiligheid en gezondheid op het werk, maar ook in verband met sociale zekerheid. Entonces la otra cosa es con COISO, que es una asociación que está especializada en dar formación a los obreros sobre seguridad y seguridad ocupacional. En een laatste, en ik hou daar speciaal van het laatste, omdat dat een project is dat eigenlijk heel waardevol is. De andere zijn het waardevol, maar in de periode van COVID was dit een extra project, zal ik maar zeggen. Entonces el último proyecto que lo tengo guardado como el último, porque en épocas de COVID eso era un proyecto muy valioso y muy precioso. En dat is het project dat we met de trabajadores remunerados del hogar. Con los trabajadores remunerados del hogar. Zoals de dienstencheck arbeidspleziev, die mensen en gezinnen thuis helpen. Met poetsen, met koken, met oppassen van zieke of oudere mensen. Entonces son la gente que trabajan en las casas para cuidar a la gente enferma o para ayudar en las casas o para la gente mayor, asistir a la gente mayor, etc. 99% van die mensen, dat zijn moeders, huisvrouwen zelf. 90% de esta gente, de las obreras que trabajan, son amas de casa. Meestal alleenstaande vrouwen die in heel moeilijke omstandigheden overlijden. Ze gaan een gezin bijstaan waarvan de status, zal ik maar zeggen, iets hoger is. Die zelf dikwijls ander werken, dat beter betaald is. En zij hebben dan een huismeid, zal ik maar zeggen, in huis, die ze het minimum betalen en de rechten ervan ontzeggen. Entonces la situación de estas señoras es muy penible porque son señoras que van a trabajar en casas de personas que tienen con qué pagarlos, y además la situación, la explotación en estas casas es muy evidente. La mayoría de estas señoras no reciben sueldos, o si reciben sueldos no son sueldos suficientes, etc. Entonces los derechos de estas obreras están muy violados. Dus, en zij hebben in deze COVID-periode, die bijna achter de rug is, vooral in armoede geleefd, want zij hadden geen rechten op werkloosheidsuitkeringen. Dus het kleine loon dat ze hadden als ze gingen werken, konden ze zelfs nu niet ontvangen. Entonces, aunque reciben normalmente en tiempos normales un sueldo muy pequeño, en época de COVID ni siquiera obtuvieron esto, no obtuvieron nada, no pueden irse al desempleo tampoco, a su pensión al desempleo, porque no existan estos derechos en Colombia. Entonces, estas señoras quedaron sin ingresos por la casa. Dat wil zeggen armoede. Entonces, pobreza. Ik heb berichten gekregen van mensen die gaan leren kennen, syndicalisten, die echt zeggen van ja, wij hebben vandaag geen eten om ons kinderen te geven. Entonces, algunas de las sindicalistas que yo conocí me dijeron, me escribieron, no tenemos con qué comer hoy, no tenemos. Dus en daar ben ik heel fier om te zeggen dat wij met die vakbond, of door het project zal ik maar zeggen, en heel wat mensen, heel wat syndicalisten daar hebben opgeleid om op te komen voor hun recht, en die hebben toch een aantal dingen kunnen verwezenlijken voor hun leden. Entonces estoy bastante orgullosa de decir que hemos podido fortalecer el sindicato, con consecuencia directa que estas trabajadoras han podido luchar más concretamente por derechos sociales que se merecen pero que no tenían hasta ahora. Voilà, dat zijn een beetje onze projecten. Esos son más o menos los proyectos que nosotros representamos en Colombia.
todos, todas, muchas gracias por estar aquí en esta convocatoria. Gracias a Intal también por invitarnos a hablar un poco de la situación colombiana. Este chaleco que yo porto hoy es un chaleco que pertenece a la campaña Defender la Libertad, un asunto de todos. Sorry dat we technische problemen hebben. De micro's voor het Nederlands functioneren niet zo heel goed. Maar we gaan dus maar achter elkaar vertalen. Het vestje dat ik hier aan heb, ik ga jullie proberen te vertellen over Colombia. Het vestje dat ik hier aan heb, dat is van Defender la Libertad, we verdedigen de vrijheid. En dat is het vestje dat gebruikt wordt in Colombia in geval door de verdedigers van de mensenrechten. Entonces es el chaleco que utilizan decenas de mujeres y hombres defensores de derechos humanos que día a día y desde hace muchos años y en las noches también han venido acompañando las personas que ejercen el derecho a la protesta social. Wie draagt dat vestje eigenlijk? Eigenlijk wordt dat vestje gedragen door tientallen en honderdtallen verdedigers van de mensenrechten. Dat is een vestje en die verdedigers van de mensenrechten die komen op en die proberen te verdedigen dat mensen hun sociale rechten kunnen uitoefenen. Entonces, ellos y ellas acompañan en las calles, pero también en los tribunales, defendiendo a esas personas que por ejercer el derecho a la protesta social son judicializados y puestos privados de la libertad. En niet alleen degenen die op de straat hun recht op eisen, maar ook degenen die in de rechtbanken hun recht op eisen. En dit vestje wordt dus gebruikt door die verdedigers van mensenrechten om mensen te helpen dat ze hun recht op alle mogelijke manieren zouden kunnen uitoefenen. Por eso yo quisiera que en homenaje a ellos, pero también en memoria de todas las víctimas de la represión del Estado colombiano, de aquellas personas desaparecidas, de aquellas personas que han sido asesinados, de aquellas personas que han sido torturados. Nosotros en Colombia le rendimos homenaje a esas personas y tenemos una frase que es: ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Ik wil eigenlijk met mijn verschijning hier met dat vestje aan hulde brengen aan al de mensen die opgekomen zijn voor mensenrechten in Colombia. En eigenlijk hulde brengen aan al de verdwenen in Colombia, aan al de mensen die gefolterd zijn in Colombia. In Colombia hebben we een uitspraak, een zinspraak, een gezegde, juist. Een gezegde is Ni un minuto de silencio. Niet, wij doen niet mee met 1 minuut stilte. We willen een heel leven vol activiteit en vol verdediging van de mensenrechten. Y por eso, para empezar este momento, yo les pido un minuto de aplauso por todos esos luchadores, por esos proyectos de vida que encarnan esas personas. Jullie hebben het al begrepen. We vragen een minuut applaus. Reflexionar sobre lo que está pasando en Colombia en este momento nos lleva también a reflexionar sobre lo que sucede en América Latina. Esas grandes luchas que se vienen adelantando desde el movimiento popular y social que por años ha venido pugnando por la transformación de esos sistemas de exclusión a las que han sido sometidos pueblos enteros, que ha estado pugnando en contra de estas políticas neoliberales y en contra de ese modelo extractivista económico implantado en las comunidades. Nadenken over wat er gebeurt in Colombia is nadenken over Latijns-Amerika, over de strijd die gevoerd wordt in Latijns-Amerika in verschillende landen door de volksbeweging
tegen de exclusie, tegen de uitsluiting, tegen de miserie, tegen het ontheffen van de rechten. En tegen de liberale politiek die gevoerd wordt in Latijns-Amerika en het uitgebreid tegen het extractivisme, wat eigenlijk wil zeggen het onttrekken van de rijkdom van Latijns-Amerika. Daartegen we willen protesteren. Hay un auge de esa movilización social en América Latina, que también ha sido altamente reprimida. Ustedes habrán escuchado lo que sucedió en Chile en años precedentes, pero también lo que sucedió en Ecuador, pero también lo que sucedió en Brasil, pero lo que viene sucediendo en todo el mundo, porque en efecto hay un auge de la protesta social y viene siendo absolutamente reprimida. Die volksbeweging in Latijns-Amerika, maar niet alleen in Latijns-Amerika, wordt zwaar onderdrukt. Jullie hebben waarschijnlijk ook al gehoord, Chile, Ecuador en andere landen in Latijns-Amerika waar diezelfde volksopstanden gebeurd zijn. Entonces, es importante mirar el caso colombiano para ver cómo esto finalmente se está convirtiendo también en un modelo de intervención para contener ese movimiento social que va en auge y que además un modelo que se exporta desde Colombia también hacia otros pueblos. Daarom ook het belang van Colombia en de manier waarop dat de regering op dit moment de sociale bewegingen aanpakt. Want men is een model aan het creëren, een model van repressie aan het creëren, die ook uitgevoerd wordt naar andere landen. Dus het is een voorwendsel, het is een manier om het uit te proberen, om te zien of dat niet kan gebruikt worden in andere landen ook. Y por supuesto, entonces, uno de los primeros mensajes es cómo nos unimos los pueblos en el mundo para defender ese derecho a la protesta pacífica que tenemos, porque es un derecho que además está asociado a otros derechos que son también fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión, el derecho a la asociación. En dus is het voor ons heel belangrijk om de band te zoeken met die andere landen in Latijns-Amerika, om samen te kijken naar hoe kunnen we onze rechten op sociaal protest, op vrijheid van meningsuiting, op vereniging, onze burgerlijke rechten eigenlijk verdedigen in die verschillende landen en van elkaar leren hoe we het moeten aanpakken. En muchas partes del mundo, pero específicamente en América Latina y en el caso colombiano, la protesta social ha sido uno de los principales instrumentos de participación política, ha sido la manera como se han podido defender muchísimos derechos y exigir muchísimos derechos y poner en la agenda pública y política esas exigibilidades, esa agenda de las comunidades. Het is eigenlijk in Colombia en in de rest van Latijns-Amerika is protest, is op de straat trekken, is het ophijsen van de rechten, gebeurt dat op straat. En is het ook de enige manier geweest om die rechten te kunnen verwerven op een of andere manier. Daar vind je de agenda eigenlijk van de volksbeweging. Pero a pesar de que la protesta es un derecho reconocido en todos los instrumentos internacionales y parte esencial de una democracia, viene siendo socavada y nos vienen arrebatando esa posibilidad prácticamente que queda de los pueblos para a partir de allí pugnar por transformaciones sociales. Het recht op protest eigenlijk, een recht dat erkend is, dat een essentieel onderdeel is van een democratische samenleving, wordt op dit moment in Colombia en in de rest van Latijns-Amerika volledig ondermijnd en afgenomen. Entonces, por lo tanto, esto que ha sucedido en Colombia, que todos pudimos observar en el mundo, porque gracias a la tecnología, gracias a la posibilidad de transmitir de manera directa por las redes sociales, por el Facebook, por cantidad de mecanismos digitales, hemos sido prácticamente testigos todos nosotros de la barbarie que ha sido instaurada en Colombia en el marco de las últimas movilizaciones sociales.
En in Colombia op dit moment hebben we kunnen volgen dag bij dag, dankzij de technologie, dankzij Facebook, dankzij digitale gegevens, het internet eigenlijk, hoe de strijd gevoerd werd in Colombia en hoe de mensen ook onderdrukt werden in Colombia. We hebben het van heel dichtbij, we hebben er met onze neus kunnen opzetten. Y por eso ya la humanidad no tiene o no debería seguir teniendo excusas cuando somos testigos y podemos seguir permitiendo o no realmente que este tipo de situaciones sigan ocurriendo. Porque si ocurrieron en Colombia o en cualquier parte del mundo, pueden seguir ocurriendo en cualquier otro país. Y por eso nos tenemos que parar como humanidad para rechazar en los niveles de represión y rechazar que nos sigan socavando de esa manera el derecho a la protesta social. En dus, vermits dat we met onze neus opgezeten hebben, alles goed kunnen zien hebben, kunnen we het ook niet tolereren op geen een andere manier en kunnen we dat we niet zouden reageren. We moeten reageren, want wat er in Colombia gebeurt, kan er op een of ander moment ook in andere landen gebeuren. Het is duidelijk een model dat wordt uitgevoerd. Entonces esa es una primera invitación del día de hoy. En dus dat is duidelijk een uitnodiging naar jullie allemaal. Bueno, el 28 de abril y estas movilizaciones que ocurrieron seguramente es una inflexión, constituye una inflexión en esa historia colombiana. ¿Por qué? Porque estas protestas que ocurrieron a partir del 28 de abril fueron masivas. Muchísima gente salió a las calles, muchísima gente, como hace mucho tiempo tal vez, y algunos dicen que nunca había ocurrido en Colombia tal movilización. 28 april zijn ze voor de eerste keer op straat gegaan en die protesten daar waren zo massief dat heel veel mensen zeiden dat hebben we nog nooit gezien in Colombia. Dat is de eerste keer dat we met zoveel volk op straat gegaan zijn. Por eso más que movilizaciones, hablamos de levantamiento popular que ocurrió a partir del 28 de abril. Y también es una inflexión porque ocurrió en las ciudades, en lo urbano. Históricamente la movilización estaba muy ligada a que salían los campesinos, los afrodescendientes, las comunidades indígenas, pero esto tuvo lugar en el escenario de las ciudades. Wat ook speciaal was aan aan de manifestaties die de 28 april begonnen zijn, is dat ze begonnen zijn in de steden. En dat het vooral in de steden is dat het zich afgespeeld heeft. Men is in Colombia gewoon dat de mensen van het platteland naar de stad trekken om te protesteren. Men is gewoon dat de bevolking, de zwarte bevolking protesteert in de steden, de Indiaanse bevolking naar de steden trekt. Maar dit keer waren het zeker de stedelingen zelf die op straat kwamen en die protest aantekenden. Y por supuesto también tiene otra connotación, y es que la mayor parte de la población que salió a manifestarse es población muy joven. En bovendien is er nog een ander aspect dat heel speciaal is, namelijk de grote meerderheid van de mensen die op straat kwamen waren heel jong, waren jonge mensen. Pero también la otra connotación es que es y fue brutalmente reprimido. Maar wat heel duidelijk is, vanaf in het begin is er keihard opgegaan. Er is een enorme repressie gebeurd op die betogingen, op die manifestaties. Van in het begin heel brutaal. Pero también es importante decir que si valoramos mucho esta movilización que ocurrió, no quiere decir que antes y a lo largo de la historia colombiana la movilización social y las formas de resistencia de las comunidades no hayan tenido también represión. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat de eerste keer is dat er repressie gebeurd is in Colombia. Colombia heeft een historie, heeft een geschiedenis van repressie op sociale bewegingen enzovoort. Desde el 2013, bueno, estas movilizaciones del 28 de abril también tienen unos antecedentes que son importantes tenerlos en cuenta. Venía el país en un auge de la movilización social, los paros agrarios del 2013, del 2014, que por supuesto fueron más que todo desde el sector rural,
en constantes movilizaciones de distintos sectores de manera esporádica, que firmaron incluso acuerdos con el gobierno, pero estos acuerdos han sido absolutamente incumplidos. Maar natuurlijk, om aan te geven, bijvoorbeeld in 2013, 2014 waren er ook grote betogingen en manifestaties in Colombia. Dat was vooral de boerenbevolking die dan op straat kwam. En die sectoren die hebben dan een akkoord gesloten met de regering. Maar zoals zoveel gebeurt in Colombia, werden door de regeringsambtenaren of door de regering als de staat die akkoorden niet gerespecteerd. Mucha gente pregunta, pero ¿cómo es que la situación en Colombia está de esa manera si se firmó un acuerdo de paz? Entonces el país está en paz. ¿Por qué siguen habiendo este tipo de situaciones? ¿Por qué siguen habiendo tantas personas que salen exiliadas también? Porque estamos recibiendo en todos estos países pues muchas personas que salen buscando protección. Veel mensen vragen zich af, en ik krijg de vraag veel voorgeschoten, maar in godsnaam, jullie hebben vredesakkoorden gesloten tussen de guerrilla en de regering. Waarom bestaat die situatie dan nog altijd? Waarom krijgen we dat soort toestanden van betogingen en protesten? En waarom is er nog op grote schaal Colombianen die naar het buitenland vluchten? Waarom? Entonces, ustedes recordarán que en el 2016 hubo un acuerdo de terminación del conflicto entre una de las guerrillas que se denominaba las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano. Este acuerdo fue suscrito en 2016 y fue un acuerdo de terminación del conflicto entre esos dos. Vale. In 2016 heeft inderdaad een van de guerrillabewegingen, de grootste guerrillabeweging, de FARC, een vredesakkoord gesloten met de regering van toen in Havana. Ja. Y entonces este levantamiento popular del 28 de abril nos recuerda que realmente lo que sucedió y lo que ha sucedido en Colombia es que las causas estructurales que originaron el conflicto armado no han sido discutidas y no han sido resueltas. Wat heel duidelijk is met dit sociaal protest op dit moment is dat de structurele oorzaken die eigenlijk maakten dat er een oorlog bezig was, niet opgelost zijn in Colombia en dat voortgaat. Dus er is eigenlijk essentieel aan de structurele kant van de zaak niks veranderd in Colombia. Causas estructurales, por ejemplo, como la desigualdad, como la exclusión social, como los niveles altos de violencia que yacen a un Estado absolutamente autoritario, y todo por la defensa de un modelo neoliberal extractivista. Dus het neoliberaal model dat toegepast wordt in Colombia met sociale exclusie, sociale uitsluiting, met een hele hoge dosis van geweld tegenover alle mogelijke protesten, met een grote ongelijkheid in de samenleving, daar is niet aan geraakt. Colombia ocupa el puesto número 2 en América Latina como el país más desigual del continente americano. Colombia, een land met enorme rijkdommen, heeft de tweede plaats van het meest ongelijke verdeelde land in heel Latijns-Amerika. Hay una inequitativa distribución de la riqueza, pero también hay una inequitativa distribución de la tierra, y estos dos aspectos han estado en el centro del conflicto. En het heeft eigenlijk te maken met het feit dat de rijkdom onjuist verdeeld is, maar vooral ook dat de gronden in Colombia, de grondbezitters in Colombia, dat de grond in Colombia heel ongelijk verdeeld is. Por ejemplo, algunos datos indican que el 46% de la tierra se encuentra en poquitas manos, en 0,4% de sus propietarios. 46% van de landen, van de grond is in handen van 4% van de bevolking. Y por supuesto que esta inequitativa distribución de la tierra tiene unos altos impactos en los derechos de acceso, por ejemplo, a la alimentación,
en el derecho a tener una vivienda, en el derecho a tener un trabajo digno, y esto empobrece absolutamente a las personas que no tienen ese acceso a la tierra y enriquece, por supuesto, a quienes sí la detengan. En dit heeft als natuurlijk gevolg, onmiddellijk gevolg eigenlijk, dat mensen geen toegang hebben tot de grond, dus ook niet tot wons, dus ook niet tot voldoende voeding, en dat bevordert natuurlijk die ongelijkheid, bevordert ook de extreme armoede in Colombia. La exclusión social la podemos comentar respecto a que realmente no ha habido la posibilidad de que otro tipo de sectores tengan acceso al poder. Bovendien is het zo dat de sociale uitsluiting die in Colombia bestaat als concreet gevolg heeft dat het altijd dezelfde sector is die aan de macht is. Dat het een bepaalde klasse is die aan de macht is en die aan de macht blijft in Colombia. Entonces el poder ha estado en manos de unas élites que se han turnado, incluso en dos partidos prácticamente que se han turnado históricamente el poder en el país, y que han hecho uso del paramilitarismo y que han hecho uso de las relaciones del narcotráfico para poder mantenerse y sostenerse en ese poder. Eigenlijk kan je zeggen dat in Colombia de elite, opgedeeld in twee politieke partijen, van het paramilitair systeem gebruik gemaakt hebben, of van het opbouwen van een paramilitaire macht eigenlijk, en van het narcotrafico, van de drughandel, gebruik hebben om aan de macht te blijven in Colombia. Y todo esto, por supuesto, ha sido acompañado prácticamente de una absoluta impunidad. En natuurlijk totale straffeloosheid in heel Colombia. Entonces, en ese contexto se desarrollan esas movilizaciones del 28 de abril. En dus dit moet je zien als de omkadering van de protest dat bezig is vanaf de 28 april. Y eso es lo que se pone en la agenda pública. Ya me están avisando por aquí que creo que queda poco tiempo. Eso es lo que se pone en la agenda pública. Esos son los debates que se logran poner, que en efecto el país requiere de una profunda reestructuración social y política para que haya realmente una transformación en esas causas estructurales que han dado lugar al conflicto y a la misma represión. En dus het is duidelijk dat die betogingen die gestart zijn, of die volksbeweging die gestart is 28 april, duidelijk op de tafel gelegd hebben dat Colombia een duidelijke hervorming nodig heeft. Een structurele hervorming die de oorzaken van dat conflict aanpakken. Anders gaat er geen andere uitweg zijn. Ya Andrea nos contaba un poco de las cifras sobre la represión, ¿no? Fueron hasta ahora, perdón, del 28 de abril al 30 de junio, 84 homicidios fueron cometidos en el contexto de la protesta social, pero luego de que bajan los niveles de la protesta social, siguen asesinando a varios de los líderes jóvenes, la mayor parte, por supuesto, chicos que oscilan entre 17 a 25 años que han sido asesinados. Andrea heeft al een beetje verteld over de cijfers, maar ik wil nog één cijfer meegeven, namelijk 84 doden op dit moment, en dat zijn vooral jongeren tussen de 17 en de 25 jaar in Colombia die koelbloedig vermoord zijn. Como organización de derechos humanos, Nexus estuvo en una misión reciente en Colombia, justamente entrevistándose con distintas organizaciones sociales y también con las víctimas directas de esa represión. Nexus, een organisatie die hier in België werkt voor mensenrechten, heeft deel uitgemaakt van een grote internationale missie in Colombia, waar ze met de sociale organisaties en met de jongeren gepraat hebben over de gevolgen van de repressie die op dit moment nog altijd bezig is in Colombia. Y dentro de todos estos testimonios se recibieron testimonios directos de víctimas de violencia sexual, de personas que fueron en el marco de las movilizaciones, mujeres violentadas sexualmente por parte de la policía y por parte del ESMAD.
En het is duidelijk dat we hebben daar ook getuigenissen gehoord, heel veel getuigenissen van vrouwen die zeggen dat ze door de politie of door de SMAT, wat de speciale politie is in Colombia, verkracht zijn, seksueel aangerand zijn. Más de 3.200 personas fueron detenidas durante las protestas y muchas de ellas sometidas a torturas y a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Más de 3.200 personas fueron detenidas arbitrariamente y objeto de torturas y tratos inhumanos y degradantes. Meer dan 3.200 mensen werden aangehouden in Colombia en terwijl ze aangehouden zijn, zijn ze ook gefolterd in de gevangenissen. Y hubo un momento en el que se denunciaron prácticamente muchísimas desapariciones forzadas. Las cifras indicaban que hubo aproximadamente 700 personas desaparecidas que luego fueron apareciendo, algunas asesinadas, y todavía aún no encontramos 80 de esas personas reportadas como desaparecidas. Op het moment dat de volksbeweging bezig was, dan sprak men van meer dan 700 mensen, jongeren, die verdwenen waren. Verschillende zijn terug opgedoken, spijtig genoeg een hele hoop ook als lijken in de rivieren in Colombia. Maar op dit moment hebben we nog zeker een 100-tal jongeren waar dat we niet van weten wat er met hen gebeurd is. Con todas estas cifras, pero además si uno analiza la manera como se tejió esa represión, pues nosotros no podemos estar hablando que lo que ocurrió en el país fue un uso desproporcionado de la fuerza únicamente. We kunnen niet zeggen dat het een uitbarsting was van extreem geweld in Colombia op dit moment. Lo que ocurrió en el país, en el marco de la actual movilización, fueron crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes estatales. We moeten eigenlijk zeggen dat het misdaden tegen de menselijkheid waren die gebeurd zijn door de staat in Colombia. Y por lo tanto, otra de las apuestas y otra de las invitaciones en el día de hoy es que nos acompañen para que esto no quede en la impunidad y para que los responsables sean sancionados, sean investigados. En daarom een warme oproep tot iedereen in de internationale gemeenschap en voor internationale solidariteit, zodanig dat deze misdaden niet ongestraft blijven, zoals zoveel misdaden ongestraft gebleven zijn in Colombia, en dat de schuldigen ook voor de rechtbank zouden gebracht worden. Porque hubo órdenes. Si ustedes pueden observar, por ejemplo, en los medios de comunicación y las mismas redes sociales, lo que se hizo previo a la movilización fue decir que esas movilizaciones estaban organizadas, eran por vándalos, por terroristas, por personas que pertenecían a la guerrilla, y eso es una orden de asesinar. En dus wat zei de media in Colombia? De media in Colombia schilderden af als iets dat gebeurde, dat heel die beweging gestuurd werd door bandieten, door terroristen, door guerrilla enzovoort. Y esas órdenes fueron dados por altos funcionarios del Estado. En dus dat was niet alleen de media die dat zeiden, maar ook de staatsambtenaren zeiden. Por eso es importante que tengamos nosotros en cuenta que la estigmatización que se dio contra la protesta social hace parte de algo que tampoco se ha podido discutir en el país, que es la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional. En die stigmatisatie en die manier van het conflict aan te pakken, je maakt deel uit van de doctrine van de staatsveiligheid. Entonces, cuando la policía recibe esos mensajes que se le dicen, quienes están en las calles son terroristas, son vándalos, son delincuentes, entonces ellos en su cabeza, porque es que la policía en Colombia está adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, y la orden que tienen es que entonces esas personas que están protestando y ejerciendo el derecho a la protesta social son enemigos internos.
en el marco de esa doctrina que ha sido concebida desde la Escuela de las Américas y desde hace muchos años en Colombia, y que como son enemigos internos deben ser eliminados. Men kijkt de mensen die aan protest doen, die aan sociaal protest doen, als interne vijanden die tegen de staat reageren. En de staat moet zich verdedigen tegen die mensen. En dat maakt een deel uit van de doctrine die in het hoofd gegroeid is van de Amerikaanse school. Bien, y hay muchas cosas que podríamos seguir conversando, ¿no? Por ejemplo, de cuál fue el modo superandi que utilizaron los cuerpos de seguridad, parte de la estigmatización, por ejemplo, cuando usando agentes encubiertos filtraron las movilizaciones para generar caos y para tener la posibilidad luego de legitimar el uso de la fuerza en contra de los manifestantes. Ik kan jullie heel de middag blijven vertellen over concrete voorbeelden hoe dat men die theorie heeft toegepast in Colombia. Hoe dat men de volksbeweging beschuldigt van alle mogelijke manipulaties en hoe dat kadert binnen die theorie van de nationale veiligheid. Entonces, otro de los mensajes el día de hoy es que nos sigan acompañando en la búsqueda de una reforma a la fuerza pública colombiana y en una revisión a la doctrina de seguridad nacional. En wij vinden het enorm belangrijk dat jullie ook meestappen in onze eis, namelijk onze eis om een grondige hervorming van de politie en van het leger in Colombia. Este es uno de los retos que tenemos desde el movimiento social y popular. Y esa posibilidad de que se reforme la policía, de que la policía salga del Ministerio de Defensa y esté adscrita a un órgano civil realmente, que se revise esa doctrina y que haya una depuración de todos aquellos agentes estatales que además conniven con la corrupción, con el narcotráfico y con el paramilitarismo en las regiones. Een van de belangrijkste eisen op dit moment is dat de politie uitgezuiverd wordt. Dat ze overgeplaatst wordt van het leger naar een burgerlijke aansprakelijkheid en dat ze gezuiverd wordt van al die elementen die duidelijk te maken hebben met narcotrafico en paramilitarisme. En dat de schuldigen ook worden aangeklaagd, degenen die de repressie toegepast hebben. Y ya para terminar con los otros mensajes, ya me están aquí acosando por el tiempo, es lo siguiente, mire, ¿qué va a pasar después de estas movilizaciones? ¿En qué circunstancias se encuentran los jóvenes? O sea, los jóvenes en este momento y las personas que han hecho uso de la protesta social están siendo amenazadas, están siendo perseguidas, están siendo asesinadas y muchas personas han tenido que salir del país. Veel mensen op dit moment zijn enorm bedreigd in Colombia. Vooral jonge mensen die meegedaan hebben aan de protesten, die op straat gekomen zijn mensen die eigenlijk in gevaar zijn op dit moment in Colombia. Y una de las herramientas que es poco visible de la persecución que ejercen para hacer persecución a los dirigentes sociales y a los defensores de derechos humanos, pero también a esas personas que están en la calle, es la judicialización. Preocupaciones, repito, que tenemos en este momento es la judicialización de las personas que han ejercido el derecho a la protesta social. Dus een van de grote gevaren die we lopen is dat al die mensen voor de rechtbank zullen gebracht worden. Dat men ze gaat aanhouden en dat men ze voor de rechtbank dus gaat brengen. Entonces, muchos de estos líderes sociales que han ejercido el derecho a la protesta social vienen siendo investigados bajo cargos de terrorismo, concierto para delinquir, corte de rutas y otro tipo de delitos y están siendo encarcelados. Veel van die jongeren worden op dit moment aangehouden of beschuldigd van terrorisme. En in Colombia heeft men speciale wetten tegen het terrorisme. En die jongeren gaan veroordeeld worden onder die wetgeving, wat een erg moeilijke wetgeving is of een erg gevaarlijke wetgeving is.
Y no estamos hablando solamente de los jóvenes ahorita desde el 28 de abril, sino también de los dirigentes del movimiento social que han hecho uso de la protesta social. El año pasado fueron judicializados 3 líderes supremamente reconocidos, miembros de la Cumbre Agraria, como es Teófilo Acuña, Adelso Gallo y Robert Daza, reconocidos dirigentes que habían suscrito acuerdos con el gobierno nacional. Er zijn 3 leiders, sociale leiders. Dit is niet iets dat ze nu uitgevonden hebben, die wetgeving tegen het terrorisme. En ze hebben die ook al toegepast. Er zijn 3 volksleiders die al op die manier veroordeeld zijn en enorm zware straffen gekregen hebben in Colombia. Y muchos de los líderes regionales que se vienen oponiendo a la entrada de multinacionales en la extracción de sus recursos naturales vienen también siendo objeto de judicializaciones en una contubernio entre las empresas, la policía y la fiscalía. En het is heel duidelijk dat er samengewerkt wordt door de politie, door de openbaar ministerie en door de bedrijven om die leiders die in de fabrieken of de syndicalisten of de mensen van de volksbeweging voor die wetgeving te laten veroordelen. Por eso ese es otro de los mensajes, que nos continúen acompañando en la defensa, en la libertad de estas personas que vienen siendo judicializadas en Colombia. Daarom hebben wij erg nodig dat jullie allemaal ons helpt om die mensen te blijven verdedigen en ervoor te zorgen dat die niet achter de tralies geraken in die wetgeving. Y por último, En als laatste, echt het laatste. El último mensaje es que a pesar de que ya no hay el clima de movilizaciones y la fuerza de la movilización en las calles, las comunidades siguen resistiendo y el pueblo sigue construyendo sus propuestas de vida en los territorios. En alhoewel dat de volksbeweging, de beweging op de straat, laat ons zeggen, de volksbeweging op de straat aan het afzwakken is, blijven de mensen in waar ze wonen, in hun wijken en overal die blijven organiseren. Por ejemplo, en este momento hay una recuperación de tierras, es decir, decenas de mujeres ingresaron en Cajibío a una tierra solicitando que se les otorgue la tierra. ¿Por qué? Porque está la presencia de la multinacional Smurfit Kappa, que tiene 3.600 hectáreas sembradas en pino, por ejemplo, de eucalipto, y por supuesto eso ha generado una situación alimentaria compleja para esas comunidades. Bijvoorbeeld, ze gaf het voorbeeld van een bezetting die gebeurd is in Colombia door vrouwen, omdat een multinationale een groot deel van de gronden heeft bezet, zodanig dat de mensen hun inkomen, hun voedselveiligheid enzovoort allemaal verloren. En de multinationale noemt Smurfit Kappa. Smurfit Kappa. Smurfit Kappa. Entonces, este es un ejemplo de que la gente continúa resistiendo a pesar de la fuerza que tiene esa multinacional y que ha amenazado con expulsarla violentamente de allí. Y claro, las mujeres están allí haciendo resistencia y pidiendo también toda la solidaridad internacional. Dus je ziet dat mensen, en vooral in dit concreet geval, vrouwen proberen op een of andere manier te overleven en de resistentie, het verzet te voeden dat meegekomen is met de beweging van de 28e april. Y ya. Entonces, sencillamente es un país que continúa de pie, que continúa construyendo propuestas de vida, que continúa desarrollando resistencia para poder permanecer en esos territorios y para que sus derechos sean finalmente reconocidos. En dus als besluit wil ik duidelijk zeggen, Colombia en het Colombiaanse volk is een volk dat recht staat, dat voortgaat, dat blijft vechten voor zijn rechten en dat dringend nood heeft aan internationale solidariteit. Y habría muchas otras cosas que contarles y después habilitamos otros escenarios. Bueno,
Rudy quiere dar unas palabras de solidaridad con los movimientos en Colombia, entonces le damos la palabra unos minutitos. Rudy wil zijn solidariteit ook betuigen met wat er gebeurt in Colombia. We geven hem dus nog enkele minuten als afsluiting. Ja, ik wil niet alleen mijn solidariteit betuigen, natuurlijk is die heel belangrijk, maar vooral van de vakbond uit. We hebben als vakbond elke keer dat we weet krijgen, of te horen krijgen dat er mensenrechten, syndicale rechten, sociale rechten verkracht worden, zal ik maar zeggen, in Colombia, gaan we ook als vakbond bij onze projecten de regeringen, de ministeries, justitie, een denuncia, een aanklacht sturen om te laten zien. Entonces no es la solidaridad mía solamente, también es la solidaridad de lo que es el sindicato que yo represento aquí. Entonces nosotros cada vez que sentimos y que tenemos noticias de la violación grave de los derechos humanos en Colombia, sindicalmente o de otra manera, nosotros nos hemos acercado a los ministerios, a todas las instancias públicas para exigir justicia y el cumplimiento de los derechos de los obreros y de la gente en general. En daarom zeggen wij als vakbond ook, mensen die in de Paro Nacional hebben meegelopen en opgekomen zijn op de straat voor hun rechten, voor een eerlijk Colombia, waar het rijkdom beter verdeeld is, sociale rechten bestaan, armoede uitgeroeid wordt. Die mensen hebben het recht om dat te eisen en hebben het recht om op straat te komen, net zoals dat wij in België of in Europa het recht hebben om te protesteren. Dus Entonces decimos claramente, todos los que participaron al paro nacional, al movimiento del pueblo en este momento, que es una lucha justa, que es una lucha que tiene todo, que en contra de la exclusión social, en contra de la pobreza, tiene todo derecho de existir y por eso la queremos sostener con toda la fuerza que tenemos como sindicato. Bueno, hemos llegado al final de nuestro panel de Colombia. Le damos muchas gracias, Zoraida, por habernos acompañado. Muchas gracias, Rudy. Muchas gracias, Kathleen, por la traducción. Marina, gracias a todos ustedes por estar aquí con ustedes. Y bueno, pues a no olvidar, hay que seguir luchando por este país, seguir luchando por otra sociedad, porque queremos un mundo diferente para nuestros hijos. Un mundo limpio, un mundo donde se respire, un mundo donde se vive, un mundo donde se respete la vida. Y como dice Zoraida, ni un minuto de silencio y seguimos con toda una vida de lucha. Gracias.